أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے لیول میں ہم لوگوں نے حروف کی شناخت کو پڑھا اور حروف کے آوازوں کو پڑھا اور زبر، زیر اور پیش کی بحث کو پڑھا، اور یہ دوسرا لیول ہے جو آج سے شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے یہ 13 سیشن ہے جو ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، دو زبر، دو زیر اور دو زبر کی آواز ان ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، دو زبر کی آواز ان ہوتی ہے۔ یہاں سے ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف دو زبر ان، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر زن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، صاد دو زبر سن، ضاد دو زبر ضن، طا دو زبر تن، ظا دو زبر ظن، عین دو زبر عن، غین دو زبر غن، فا دو زبر فن، قاف دو زبر قن، کاف دو زبر کن، لام دو زبر لن، میم دو زبر من، نون دو زبر نن، واو دو زبر ون، حمزہ دو زبر ان، ہا دو زبر ہن، یا دو زبر ین، یا دو زبر ین۔ آئیے ہم سب مل کے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو زیر، دو پیش، دو پیش، دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو زیر، دو پیش، دو پیش، دو زبر، دو زبر، دو زیر، دو زیر، الف دو زبر ان، الف دو زبر ان، با دو زبر بن، با دو زبر بن، تا دو زبر تن، تا دو زبر تن، ثا دو زبر ثن، سا دو زبر سن، جیم دو زبر جن، جیم دو زبر جن، حا دو زبر حن، حا دو زبر حن، خا دو زبر خن، خا دو زبر خن، دال دو زبر دن، دال دو زبر دن، ذال دو زبر ذن، زال دو زبر زن، را دو زبر رن، را دو زبر رن، زا دو زبر زن، زا دو زبر زن، سین دو زبر سن، سین دو زبر سن، شین دو زبر شن، شین دو زبر شن،
صاد دو زبر صن صاد دو زبر سن ضاد دو زبر ضن ضاد دو زبر دن تا دو زبر طن تا دو زبر تن زا دو زبر ظن زا دو زبر زن عین دو زبر عن عین دو زبر عن غین دو زبر غن غین دو زبر غن فا دو زبر فن فا دو زبر فن قاف دو زبر قن قاف دو زبر قن کاف دو زبر کن کاف دو زبر کن لام دو زبر لن لام دو زبر لن میم دو زبر من میم دو زبر من نون دو زبر نن نون دو زبر نن واو دو زبر ون واو دو زبر ون حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زبر ان ہا دو زبر ہن ہا دو زبر ہن یا دو زبر ین یا دو زبر ین یا دو زبر ین یا دو زبر ین چلیں ہم دوسرے سبق کی طرف چلتے ہیں. دوسرا سبق یہ ہے کہ جو ہم نے دو زبر پڑھا ہے اس کو جملوں میں کیسے آپ پڑھیں گے. اور یہاں پر میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں جب بھی دو زبر آتا ہے آخر میں جملے کے آخر میں جب بھی دو زبر آتا ہے اس کے ساتھ ایک الف آئے گا. اس چیز کا آپ خیال رکھیے گا. الف آئے گا بس اس کا کام یہی ہے. جب بھی جملے کے آخر میں دو زبر آتا ہے وہ الف کے ساتھ آتا ہے. اور وہ کس کام کے لیے آتا ہے ہم آنے والے آخر کے درسوں میں انشاءاللہ اس چیز کو پڑھیں گے. چلیں ہم جملوں کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابداً الف زبر آ با زبر با ابا دال الف دو زبر دن ابداً. اثرن الف زبر آ ثا زبر ثا اثا را الف دو زبر رن اثرن. ثمنن ثا زبر ثا میم زبر ما ثما نون الف دو زبر نن ثمنن. عنبن عین زیر عی نون زبر نا عینا با الف دو زبر بن عنبن. حسنن حا زبر حا سین زبر سا حسا نون الف دو زبر نن حسنن. رفعن را زبر را فا زبر فا رفع عین الف دو زبر عن رفعن. ملکن میم زبر ما لام زبر لا ملا کاف الف دو زبر کن ملکن. کبدن کاف زبر کا با زبر با کبا دال الف دو زبر دن کبدن. ولدن واو زبر وا لام زبر لا ولا دال الف دو زبر دن ولدن. جنفن جیم زبر جا نون زبر نا جنا فا الف دو زبر فن جنفن. لبنن لام زبر لا با زبر با لبا نون الف دو زبر نن لبنن. احدن الف زبر آ حا زبر حا احا دال الف دو زبر دن
أحدا رشدا را زبر را شين زبر شا رش دال ألف دو زبر دن رشدا قدرا قاف زبر قا دال زبر دا قادا را ألف دو زبر رن قدرا مرضا ميم زبر ما را زبر را مرا ضاد ألف دو زبر ضن مرضا. آئیے ہم سب مل کے ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں. ابداً ابداً الف زبر آ الف زبر آ با زبر با با زبر با ابا ابا دال الف دو زبر دن دال الف دو زبر دن ابداً ابداً اثرا اثرا الف زبر آ الف زبر آ ثا زبر ثا سا زبر سا اثا اسا را الف دو زبر رن را الف دو زبر رن اثرا اثرا ثمنا ثمنا ثا زبر ثا سا زبر سا ميم زبر ما ميم زبر ما ثما سما نون الف دو زبر نن نون الف دو زبر نن ثمنا ثمنا عنبا عنبا عين زير عي عين زر اي نون زبر نا نون زبر نا عنا عنا با الف دو زبر بن با الف دو زبر بن عنبا عنبا حسنا حسنا حا زبر حا حا زبر حا سين زبر سا سين زبر سا حسا حسا نون الف دو زبر نن نون الف دو زبر نن حسنا حسنا رفعا رفعا را زبر را را زبر را فا زبر فا فا زبر فا رفع رفع عين الف دو زبر عن عين الف دو زبر عن رفعا رفعا ملكا ملكا ميم زبر ما ميم زبر ما لام زبر لا لام زبر لا ملا مالا كاف الف دو زبر كن كاف الف دو زبر كن ملكا ملكا كبدا كبدا كاف زبر كا كاف زبر كا با زبر با با زبر با كبا كبا دال الف دو زبر دن دال الف دو زبر دن كبدا كبدا ولدا ولدا واو زبر وا واو زبر وا لام زبر لا لام زبر لا ولا ولا دال الف دو زبر دن دال الف دو زبر دن ولدا ولدا جنفا جنفا جيم زبر جا جيم زبر جا نون زبر نا نون زبر نا جنا جنا فا الف دو زبر فن فا الف دو زبر فن جنفا جنفا لبنا لبنا لام زبر لا لام زبر لا با زبر با با زبر با لبا لبا نون الف دو زبر نن نون الف دو زبر نن لبنا لبنا أحدا أحدا الف زبر آ الف زبر آ حا زبر حا حا زبر حا أحا أحا دال الف دو زبر دن دال الف دو زبر دن أحدا أحدا رشدا رشدا را زبر را را زبر را شين زبر شا شين زبر شا رشا رشا دال الف دو زبر دن دال الف دو زبر دن رشدا رشدا قدرا قدرا قاف زبر قا قاف زبر قا دال زبر دا دال زبر دا قادا قادا را الف دو زبر رن را الف دو زبر رن قدرا قدرا
maradan, maradan, mim zabar ma, mim zabar ma, ra zabar ra, ra zabar ra, mara, mara, dod alif do zabar dan, dad alif do zabar dan, maradan. maradan. आइए एक दफा हम बगैर हिज्जे के पढ़ते हैं और मश्क करते हैं। अबदन, आप साथ साथ दोहराइए। अथरन, समनन, इनबन, हसनन, रफअन, मलकन, कबदन, वलदन, जनफन, लबनन, अहदन, रशदन, कदरन, मरदन। अब हम दूसरे सबक की तरफ जाते हैं। क्या है? ये सबक है दो जेर, और दो जेर की आवाज इन होती है। चले हम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ दो जेर इन, बा दो जेर बिन, ता दो जेर तिन, सा दो जेर सिन, जीम दो जेर जिन, हा दो जेर हिन, खा दो जेर खिन, दाल दो जेर दिन, ज़ाल दो जेर जिन, रा दो जेर रिन, ज़ा दो जेर जिन, सीन दो जेर सिन, शीन दो जेर शिन, صاد दो जेर सिन, ضاد दो जेर दिन, ता दो जेर तिन, जा दो जेर जिन, आइन दो जेर इन, गैन दो जेर गिन, फा दो जेर फिन, قاف दो जेर किन, काफ दो जेर किन, लाम दो जेर लिन, मीम दो जेर मिन, नून दो जेर निन, वाव दो जेर विन, हमजा दो जेर इन, हा दो जेर हिन, या दो जेर इन, या दो जेर इन। चलें एक दफा हम इसको दोहराते हैं। अलिफ दो जेर इन, Alif do zer in, बा दो जेर बिन, ba do zer bin, ता दो जेर तिन, ta do zer tin, सा दो जेर सिन, sa do zer sin, जीम दो जेर जिन, jim do zer jin, हा दो जेर हिन, ha do zer hin, खा दो जेर खिन, kha do zer khin, दाल दो जेर दिन, dal do zer din, ज़ाल दो जेर जिन, zal do zer zin, रा दो जेर रिन, ra do zer rin, ज़ा दो जेर जिन, za do zer zin, सीन दो जेर सिन, sin do zer sin, शीन दो जेर शिन, shin do zer shin, صاد दो जेर सिन, sad do zer sin, ضاد दो जेर दिन, dad do zer din, ता दो जेर तिन, ta do zer tin, ज़ा दो जेर जिन, za do zer zin, आइन दो जेर इन, ain do zer in, गैन दो जेर गिन, ghain do zer ghin, फा दो जेर फिन, fa do zer fin, قاف दो जेर किन, qaf do zer qin, काफ दो जेर किन, kaf do zer kin, लाम दो जेर लिन, lam do zer lin,
میم دو زیر من میم دو زیر من نون دو زیر نن نون دو زیر نن واو دو زیر ون واو دو زیر ون حمزہ دو زیر ان حمزہ دو زیر ان ہا دو زیر ہن ہا دو زیر ہن یا دو زیر ان یا دو زیر ان یا دو زیر ان یا دو زیر ان انہی دو زیر کو ہم جملوں میں پڑھتے ہیں. آپ لوگ دہرائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد الف زبر آ حا زبر حا اح دال دو زیر دن احد. اس کو فوراً ایک حرکت کے ساتھ پڑھنا چاہیے, لمبی آواز ہونے نہ پائیں. فلکن فا زبر فا لام زبر لا فلا کاف دو زیر کن فلکن. جدرن جیم پیش جو دال پیش دو جدو را دو زیر رن جدرن. طبقن تا زبر تا با زبر با طابا قاف دو زیر قن طبقن. علقن عین زبر ع لام زبر لا علا قاف دو زیر قن علقن. فصل فا زبر فا صاد زبر صا فصا لام دو زیر لن فصل. کبد کاف زبر کا با زبر با کبا دال دو زیر دن کبد. مثل میم زبر ما ثا زبر ثا مثا لام دو زیر لن مثل. نسکن نون پیش نو سین پیش سو نسو کاف دو زیر کن نسکن. مسدن میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسدن. ملکن میم زبر ما لام زیر لی مالی کاف دو زیر کن ملکن. خبرن خا زبر خا با زبر با خوابا را دو زیر رن خبرن. برارتن ایک ساتھ پڑھنا چاہیے, غور سے دیکھیے گا. 4 حرفی جملہ ہے, اس کو فوراً امیڈیٹلی ادا کرنا چاہیے. برارتن با زبر با را زبر را را زبر را برارا تا دو زیر تن برارتن. سفارتن سین زبر سا فا زبر فا را زبر را سفارا تا دو زیر تن سفارتن. لہبن لام زبر لا ہا زبر ہا لہا با دو زیر بن لہبن. آئیے ہم سب مل کے ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں. احد احد الف زبر آ الف زبر آ حا زبر حا ہا زبر ہا احا احا دال دو زیر دن دال دو زیر دن احد احد. فلکن فلکن فا زبر فا فا زبر فا لام زبر لا لام زبر لا فلا فلا کاف دو زیر کن کاف دو زیر کن فلکن. فلکن جدرن جدرن جیم پیش جو جیم پیش جو دال پیش دو دال پیش دو
judu judu ra do zir rin ra do zir rin judurin judurin tabaqin tabaqin ta zabar ta ta zabar ta ba zabar ba ba zabar ba taba taba qaf do zir qin qaf do zir qin tabaqin tabaqin alaqin alaqin ain zabar a ain zabar a lam zabar la lam zabar la ala ala qaf do zir qin qaf do zir qin alaqin alaqin fasalin fasalin fa zabar fa fa zabar fa sad zabar sa sad zabar sa fasa fasa lam do zir lin lam do zir lin fasalin fasalin kabadin kabadin kaf zabar ka kaf zabar ka ba zabar ba ba zabar ba kaba kaba dal do zir din dal do zir din kabadin kabadin mathalin masalin mim zabar ma mim zabar ma sa zabar sa sa zabar sa masa masa lam do zir lin lam do zir lin mathalin masalin nusukin nusukin nun pesh nu nun pesh nu sin pesh su sin pesh su nusu nusu kaf do zir kin kaf do zir kin nusukin nusukin masadin masadin mim zabar ma mim zabar ma sin zabar sa sin zabar sa masa masa dal do zir din dal do zir din masadin masadin malikin malikin mim zabar ma mim zabar ma lam zir li lam zir li mali mali kaf do zir kin kaf do zir kin malikin malikin khabarin khabarin kha zabar kha kha zabar kha ba zabar ba ba zabar ba khaba khaba ra do zir rin ra do zir rin khabarin khabarin bararatin bararatin ba zabar ba ba zabar ba ra zabar ra ra zabar ra ra zabar ra ra zabar ra barara barara ta do zir tin ta do zir tin bararatin bararatin safaratin safaratin sin zabar sa sin zabar sa fa zabar fa fa zabar fa ra zabar ra ra zabar ra safara safara ta do zir tin ta do zir tin safaratin safaratin lahabin lahabin lam zabar la lam zabar la ha zabar ha ha zabar ha laha laha ba do zir bin ba do zir bin lahabin lahabin आइए एक दफा बगैर हिज्जे के पढ़ते हैं अहदिन ahadin फलकिन falakin जुदुरिन judurin तबकिन tabaqin अलकिन alaqin फसलिन fasalin कबदिन kabadin मसलिन masalin नुसुकिन nusukin मसदिन masadin मलिकिन malikin खबरिन khabarin बरारतिन bararatin सफरतिन safaratin लहबिन lahabin उम्मीद है आज का दर्स आपको याद हो गया होगा और हम परवरदिगार आलम का शुक्र अदा करते हैं कि पहला लेवल हमने मुकम्मल कर लिया है और दूसरा लेवल हमने शुरू कर दिया है और दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हमें कुरान पढ़ने वालों में करार फरमा और हमें कुरान वालों के साथ महशूर फरमा और अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की शिफाअत हमें हासिल हो। परवरदिगार आलम हमारे आखिरी इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान व अंसार में शामिल फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।